I'm reading from Psalm 18. If you have a Bible, you're welcome to turn there. Tātad, And 18. psalms, I'm getting there. No, he says, I love you, O Lord, my strength. it's the second verse, yeah? Viņš teica, es tevi mīlu no sirds dziļumiem, kungs. The Lord is my rock and my fortress and my deliverer. Tas kungs ir mans akmens, mans pils un mans glābējs. My God, my rock in whom I take refuge. Mans stiprais Dievs un mans patvērums. My shield and the horn of my salvation. Mans vairogs un mans pestīšanas raks. My stronghold. Mans augstais palīgs. That word stronghold is used 16 times in the Old Testament. Not in Latvian, drīzāk kā pils, mana pils. Cietokšņiem. Cietokšņiem, jā. Jā, vecajā, jaunajā tulkojumā ir kalnu pils, jā. Jā. Okay. And what does it mean in Latvian? What is the word? What's the picture of the word? Well, it's a castle in the mountains or like Fortress. Yeah. Fortress, yeah. Fortress. Good. Okay. And so it's positive used in the Old Testament every time it's used. Un tas ir katru reizi, kad tas tiek lietots vecajā derībā, tad tas tiek lietots ar pozitīvu nokrāsu. It's a good hiding place. Tā ir ļoti laba vieta, kur paslēpties. Or a fort. Vai patvērties. So David says in verse 4, the cords of death encompassed me. 5. pantā mums nāves bangis man vēlās virsū. Read verse 4 and 5. We have like 5 and 6. Nāves bangis man vēlās virsū, iznīcības traumas man biedēja. Elles valgi jau tinās ap mani, nāves cilpas jau šņaudza mani. So he says, in my distress, verse 6. Savās bailēs. What do we do in our distress? Ko mēs darām, kad mēs esam bailēs? Vai... That tells us what strongholds we have. Tas norāda uz to, kādas ir mūsu tās patvēruma vietas. It could have read, in my distress, I picked up a sword. Un tur varēja būt rakstīts savās bailēs, es paņēmu zobenu. He was a fighter. Viņš bija cīnītājs. He could have said that. Viņš varēja to teikt. Or in my distress, I ran. Vai savās bailēs es bēgu. Or in my distress, I took a drink. Vai savās bailēs es iedzēru vienu maziņo. So I'm going to tell you about 3 people. Es jums izstāstīšu par 3 cilvēkiem. Jerry's in graduate school. Džerijs mācās vidusskolā. Jā. He's promised a job when he finishes graduate school. Nē, augstskolā. Un viņam jau ir apsolīts darbs. Tad, kad viņš pabeigs augstskolu, viņam jau ir paredzēts plānots jau darbs. It's very difficult for him. Viņam ir grūti. One Friday night after a long week, Kādu piekdienas vakaru pēc ļoti garas un grūtas nedēļas, he feels some pressure. Viņam ir grūtības, viņš tāds spiediens. He takes a glass of wine. Viņš iedzer vīnu glāzi. And that really relaxed him. Un tas viņam sniedz tādu atvieglojumu. A week later, nedēļu vēlāk, feeling a similar pressure, jūtot līdzīgo spriedzi darbā. he remembers what he did and it felt good afterwards and he took another drink. Viņš atcerās, ka tas bija kādu efektu viņam sniedz šī vīna glāze, un viņš iedzer vēl vienu. Got the same result. Iegūt to pašu rezultātu. He began taking one every night because it was helping him. Un viņš sāk dzert to vīna glāzi katru vakaru, jo tās viņam palīdzēja. Then he began to have them for breakfast. Un tad viņš sāk viņus dzert brokastīs.
Eventually, he was no longer free to decide when to have them. Un beigās viņš nebija tas, kurš izvēlās, kad viņš to dzer. He dropped out of graduate school Viņš izstājās no augstskolas, because he was drunk. jo viņš dzer. And he found his stronghold Viņš savu patvērumu atrada, turned against him. un tas patvērums vērsās pret viņu. The first time it was a help Pirmo reizi tā bija palīdzība. Tas palīdzēja, against him. bet tad tas vērsās pret viņu. Verna's husband called her. Vernis vīrs zvanīja And said that he wouldn't be home for their dinner date. un viņš zvana un saka, ka viņš nebūs mājās uz vakariņām. He had to work late. Viņam bija ilgi jāstrādā. Verna was unhappy, Sieva nebija priecīga, called Harriet. piezvanīja Harrietei, savai draudzenei. Harriet said, "That's what men are like." Viņa saka, tādi tie vīrieši ir. She didn't think too much of that, but she founded some kind of understanding in her night of misery. Viņa vismaz kāds, kas viņu saprata tajā viņas grūtību mirklī. When it happened again, Verna called her friend, Un tad, kad tas notika atkal, tad viņa atkal zvana savai draudzenei. and she got understanding. Un atkal iegūst sapratni, kāds, kas viņu atbalstīja. Her husband was a good man, Viņas vīrs bija labs a cilvēks. good provider, Labi par viņu rūpējās. and he really loved Verna, Un viņš viņu ļoti mīlēja. but things got difficult at work and he'd stay late. Bet darbā radās dažādas grūtības, un viņam nācās palikt ilgāk. tur. Verna kept talking with her friend, Un šī sieva viņa turpināja runāt ar savu draudzeni, and they commiserated together. un viņas kopīgi cieta, līdzjūta viena otru. Verna found herself talking less to her husband and more to her friend. Un viņa sāka runāt ar vien mazāk ar savu vīru un vairāk ar savu draudzeni. Her husband felt something happened but didn't know what to do Draugu. about it. Viņa vīrs jūt, ka kaut kas notiek, ne tā kā, bet nezināja, ko darīt. 6 months later, 6 mēnešus Verna vēlāk separated from her husband. viņi izšķīrās. Another story, Merv. Vēl viens stāsts, Mervs. He's a well-known elder at his church. Viņš ir ļoti labi pazīstams draudzes vadītājs. Well-respected. Sorry? Well-respected. Cienīts un labi pazīstams draudzes vadītājs, draudzes vecais. One night he does something that he never thought he would do. Kādu vakaru viņš izdara kaut ko tādu, ko viņš nebija iedomājies, ka varētu darīt. His wife was in bed, Viņa sieva bija gultā, and he just looked on the internet. un viņš iegāja internetā. He was shocked to find what he found. Un viņš bija šokā, atrodot to, ko viņš atrada. He looked around the room hoping no one could see him. Viņš skatījās apkārt istabā, cerot, ka viņu neviens neredz. And he was kind of ashamed, but he also liked what he saw. Viņam bija kauns, bet viņam arī patika tas, ko viņš redzēja. Of course, he couldn't tell anybody. Protams, viņš to nevienam nevarēja teikt. A week later, when things were tough at work, he took his little diversion and did it again. Un nedēļu vēlāk, tad, kad darbā bija kaut kādas grūtības, viņš atkal ņēma šos uzmanības novēršanas mirkli, un atkal viņam tas bija. Within a month, it had totally taken over his life. Un mēnesi vēlāk tas bija pārņēmis viņa dzīvi. He was full of shame. Viņš tik ļoti kaunējās. And he knew that if he told anybody, he'd be in deep trouble. Un viņš zināja, ka ja viņš kādam to pateiks, viņam būs ļoti liels nepatikšanas. So he kept it to himself Un tāpēc viņš to turēja noslēpumā and kept looking. un turpināja skatīties. I'm going to turn to 2 Corinthians chapter 10. Otrā korintiešu vēstule,
The word stronghold is only used once in the New Testament. Chapter 10. Šis vārds jaunajā derībā tika izmantots tikai vienā vietā. Read verse 3, 4, and 5. 3. 4. pants. Jā, mēs dzīvojam gan pasaulē, bet necīnāmies pasaulīgi, jo mūsu cīņas ieroči nav miesīgi, bet spēcīgi Dieva priekšā cietokšņu noārdīšanai. Mēs apgāžam prātojumus un visas augstprātīgās iedomas, kas paceļas pret Dieva atziņu un uzvaram visus prātus, lai tie ir Kristum paklausīgi. The only time it's used in the New Testament, it's used in a negative way. Vienīgā reize, kad vārds cietoksnis šeit reāli, cietoksnis ir izmantots jaunajā derībā, ir ar negatīvu nokrāsu. A stronghold is something that I run to instead of God. Cietoksnis ir tā ir tā vieta, uz kuras dodos nevis pie Dieva, bet kuras mēģinu paslēpties. And here's where a stronghold lives. Un tur dzīvo mans patvērums, mans cietoksnis. To defeat a stronghold, I must take every thought captive to the obedience of Christ. Un, lai noārdītu šo cietoksni, man ir jāierobežo visas domas, kas ir, lai iegūtu šo paklausību Kristum. So I'm talking at this time about breaking strongholds. Un šoreiz es runāju par cietokšņu sagraušanu. Paul says we take every thought captive. Mēs kontrolējam un visas savas domas. Sometimes thoughts possess us and we lose our freedom. Dažreiz domas mūs pārņem un mēs zaudējam savu brīvību. Those thoughts are built upon lies. Šīs domas tiek būvētas uz meliem. Jesus said, you shall know the... Jēzus teica, jūs zināsiet Truth. patiesību. And the truth will... Un patiesība Set you free. darīs Okay, jūs and brīvus. what do lies do? Un ko dara meli? Lies put us in prison. Meli mūs ieliek cietumā. So I'm going to talk to you about the lies that we believe Tāpēc es parunāšu arī par meliem, kuriem mēs ticam. and the truth that we need Un, in order to break free. un patiesība, kas jums ir vajadzīga, lai mēs varētu izlausties. I work with a lot of young people. Es strādāju daudz ar jauniešiem. One of my jobs is to find the lies they believe. Viens no maniem darbiem ir atrast tos melus, kuriem viņi tic. I was teaching at a camp in Montana. Es biju kādā nometnē Montānā. They knew I liked young adults and they asked me to speak to the young adults. Viņi man lūdza runāt ar jauniešiem. We were sitting on the floor together Mēs kopā sēdējām uz grīdas visi. and I talked about lies. Un es runāju ar viņiem par meliem. And I reached out in front of me and touched the girl in front of me who had some curly red hair. Un es pieskāros meitenei, kurai ir, kas man sēdēja priekšā, kurai bija sarkaņi čirkaņi mati. And I said, what lie have you believed? Kādiem meliem tu esi ticējusi? And she said without pausing Un viņi bez pauzes teica, that I am not pretty enough to get married. ka es neesmu pietiekami skaista, lai apprecētos. Wow. That's pretty vulnerable. Tas ir ļoti ievainojoši. The word vulnerability comes from the Latin word vulnus. Vārds ievainojamība nāk no latīņu valodas vulnus. vulnus. The word vulnus means wound. Vulnus nozīmē ievainojums.
So to be vulnerable means willing to be wounded. Un būt ievainojamam ir, in Latvian it's the same word. In Latvian, when you translate, it's the wound, yeah. So Yeah. we have the same. Okay, so no one was ever more vulnerable than Jesus on the cross. Neviens nebija vairāk ievainojams kā Jēzus, kad viņš bija pie krusta. And if we want to break a stronghold, we learn how to be vulnerable. Un ja mēs gribam salauzt cietokšņus, tad mums ir jābūt ievainojamiem. And this girl was willing to say something that was very vulnerable. Un šī meitene bija gatava pateikt kaut ko, kas viņu padarīja ievainojamu, kas viņu atklāja. I said to her, thank you for being so honest. Un es viņai teicu, paldies, ka tu esi tik godīgi. That's a lie. Tad tie meli. Because you're a beautiful young lady. Jo tu esi skaista jauna meitene. And I'm sorry for whatever you've experienced that made you feel that way. Un man ir ļoti žēl par to, ko tev nācās piedzīvot. And then I reached over to a young man and I said, what lie have you believed? Un es jautāju kādam jaunam puisim, kādus melus tu esi piedzīvojis, kam ticējis. I almost knew what he was going to say. Un es gandrīz varēju iedomāties, ko viņš teiks. Because I've done this so much. Jo es esmu tik daudz reizes to darījis. That I can sometimes tell. Ka es dažreiz pat varu uzminēt. Do you think he believed a lie that he wasn't handsome? Vai jūs domājat, ka viņš ticēja meliem, ka viņš nav skaists? It's not a lie that would affect a man. Tie nav meli, kas ļoti ietekmētu vīriešus. Satan isn't stupid. Sātans nav muļķis. So he doesn't say to men, you're not good looking. Viņš nesaka vīriešiem, tu neesi ļoti izskatīgs. It wouldn't faze us. Vīrieši tas tik ļoti neietekmē. But you tell a woman she is not beautiful, Bet tu and pasaki, that's ka cutting sievietei, below the belt. un tas jau ir sitiens zem jostas vietas. What do you tell a man? Ko tu saki vīrietim? I knew what he was going to say. Un es zināju, ko viņš teiks. He says, I feel like I don't have what it takes. Un es domāju, ka man nav tas, kas ir nepieciešams. I was sitting in my study with 5 leaders, including Dave Heinrich. Un es sēdēju savā darbistabā kopā ar 5 vadītājiem, ieskaitot Deivu Heinrichu. One was an apostolic leader in Central America. Viens bija apostoliskais vadītājs Centrāla Amerikā. With a ministry that is way beyond the norm. Ar ļoti lielu kalpošanu. Virsvidē. And I was teaching these guys on breaking strongholds. Un es viņiem, es ar viņiem runāju, es mācīju par saišu saraušanu. And although you guys are mature, I know that some of you battle with lies. Un es zinu, ka jūs esat visi nobrieduši cilvēki, bet es zinu arī, ka daudz cīnās ar šiem meliem. So we went around the room and shared lies that we had believed. Un mēs katrs pēc kārtas runājām par meliem, kam mēs esam ticējuši. And he said, I have heard since I was a boy, and now he was probably 55 or 60. Un viņš saka, kopš es esmu zēns, mazs zēns, un tagad viņam bija 55, 60 gadi, kopš tā laika esmu dzirdējis. You don't have what it takes. Tev nav tas, kas ir nepieciešams. I have to explain the sentence because in Latvian it means almost nothing. Like, ar domu, tu neesi pietiekami vecis, lai to izdarītu. Mm-hmm. So in order to become free from strongholds, un lai tu būtu brīvs no šiem cietokšņiem, no šī cietokšņa, we need to understand how they operate. Mums ir jāsaprot, kā tas darbojās. So we know how to come against them.
lai mēs zinātu, kā ar to cīnīties. So I'm going to say a little bit more about what a stronghold is, Tāpēc es nedaudz vairāk pastāstīšu par to, kas ir šis and then more cietoksnis, about the lies that we believe, un vairāk par meliem, kam mēs ticam. and then we'll talk about how to break them up in our mind. Un pēc tam par to, kā tos salauzt mūsu galvās. From the three illustrations, you can see No šīm 3 ilustrācijām jūs redzat, that a stronghold is something that I run to instead of God. ka šis cietoksnis ir kaut kas, kuras patvaros, nevis eju pie Dieva. In Psalm 18, David said, "In my distress, I called upon the Lord." Un 18. psalmā Dāvids teica, ka savās bailēs es vēršos pie tā kunga. Good for you, David. Ļoti labi, Dāvid. That worked. Tas nostrādāja. But in my distress, Bet savās bailēs, what do? ko es daru? The reason I wrote this book Iemesls, kāpēc es sarakstīju šo grāmatu, was that we had a close friend, tāpēc mums bija tuvs draugs. and in her distress, Un savās bailēs she went to the refrigerator. viņa devās pie leduskapa. That became her stronghold. Tas kļuva par viņas patvērumu. And as long as she kept that stronghold, she got bigger and bigger. Un kamēr viņi turējās pie tā, tas kļuva arvien lielāks un lielāks. We had no idea how much she was suffering. Mēs nezinājām, cik ļoti viņi cieši. At first, it was a safe place. Sākumā tas bija droša vieta, vienkārši drošs patvērums. A stronghold is something that's a safe place. Šis cietoksnis tā ir kā droša vieta, kur patvērties. It's a hideout. Paslēptuve, It's a protection. aizsardzība. But it turns on us. Bet tas pagriežas pret mums. A stronghold is a lie that I continue to believe. Cietoksnis tā ir tie meli, kuriem es turpinu ticēt. A stronghold is something that I don't like talking about. Tas cietoksnis ir kaut kas, par ko es negribētu runāt. A stronghold is a secret. Tas ir noslēpums. And sometimes I don't even know the secret. Un dažreiz pat es pats nezinu šo noslēpumu. If we say we have no sin, Ja mēs sakam, ka mums nav grēka, we mēs Deceive ourselves. we deceive ourselves, jā, maldinām paši sevi. see, it's a secret and I don't even know the secret sometimes. Tas ir noslēpums, kuru es pats dažreiz pat nezinu. I don't even know that I'm being destroyed by food or a glass of wine or a single look at pornography. Un es nezinu, es pats nezinu, ka man iznīcina kaut kāds ēdiens vai vīns vai viens skats uz pornogrāfiju. A stronghold becomes a part of my identity. Šis patvērums šis cietoksnis kļūst par daļu no manas identitātes. I am the divorced person that no one loves. Es esmu šķirtenis, kur neviens nemīl. I am the worrywart. Worrywart? Worry. Warrior? Es esmu tas, kurš visu laiku, raizējās visu laiku, jā. Jā. That's okay. I am angry with life because of what my father did. Es esmu nikns uz visu dzīvi, kā tā, ko mans tēvs ir darījis. I am the overweight person. Es esmu resnais cilvēks. A stronghold is a prison that it's difficult to break out from. Šis cietoksnis ir kā cietums, no kura ir ļoti grūti izlausties. So I'm going to give you some strongholds that are common, and maybe I'll name one that you've lived with or still live with. Es minēšu dažus cietokšņus, kas ir visbiežākie, un varbūt jūs kādā esat dzīvojuši no tiem, vai vēl aizvien dzīvojat. Perfectionism is a stronghold. Perfekcionisms ir šāds cietoksnis.
I'm okay if I do everything right. Ir ļoti labi, ja es visu izdaru pareizi. Anger easily becomes a stronghold. Dusmas kļūst par šādu cietoksni. People upset me and I get mad and I have a right to. Cilvēki mani uzvalk, un es Jā. paliku dusmīgs, un man ir visas tiesības būt dusmīgam. Self-pity can be a stronghold. Sevi žēlošana. No one understands me. Neviens man nesaprot. No one cares about me Nevienam gar mani nav nekādas or daļas, listens to me. un neviens manī neklausās. Name some. There are all kinds of strongholds. Work can be a Darbs. stronghold. Varbūt kāds ir Religion, reliģija, food, ēdiens. withdrawal. I had an aunt, and I Man bija think tante. her stronghold was sickness. Kur, man liekas, ka viņas cietoksnis bija slimība. Because when she was sick, she got attention from her very gifted working husband who was gone all the time. But when she was sick, he was home. Jo tad, kad viņa bija slima, viņa saņēma uzmanību no savu vīru, kurš tā bija ļoti, ļoti veiksmīgs un gudrs, un viņš strādāja un bija visu laiku prom, bet tad, kad viņa bija slima, viņš bija mājās. So I think she said, hey, I get loved when I'm sick. I'll just be a sick person. Viņa domāja, jā, redz, es saņemu šo mīlestību, tad, kad es esmu slima. Varbūt es būšu slimniece. Name some more. Vēl kādus varat nosaukt? Think about it while I name some. Materialism, Padomājiet, kamēr es nosaucu. Materiālisms, worry, raizes, bitterness, rūgtums, depression, iespaidojamība. No. No? Depression. Depression? Oh, depresija. Depression. Sorry, a third heard impression. Yeah. Now, of course, I'm not saying that all people are sick. That's a stronghold. I'm not saying that. Es nesaku, ka visi cilvēki, kur ir slimi, ka tas ir viņu cietoksnis. Or that when you worry, you have a stronghold of worry. Vai tad, kad tu par kaut ko satraucies, ka tas ir kā tavs cietoksnis. I'm saying that if you continue to believe a lie regarding that, and you embrace that lie, Es saku, ka ja tu turpini ticēt šiem meliem un tu šos melus pieņem, whose territory are you working in? kura teritorijā tu tagad strādā? Who is a liar and the father of lies? Kurš ir melis un melu tēvs? Devils. Satan wants us to believe lies. Sātans grib, lai mēs ticam meliem. And to do that, he goes after two pictures. This is very important for you to understand. Un, lai to panāktu, viņš iet divus veidi, viņam ir divi veidi, kā to panākt. The two most important pictures that you have in life. Divas ir svarīgākās bildes, kas tev ir dzīvē. First of all, your picture of God. Pirmais, tavu Dieva attēls. Andrew Murray said, Andrew Marijs teica, your picture of God is the most important thing about you. Tas, kā tu iztēlojies Dievu, kā tu iedomājies Dievu vai kā tu viņu uztver, tas ir pats svarīgākais tavā dzīvē. So right at the beginning, Satan went after Eve. Tad pašā sākumā Sātans vērsās pie Ievas to change her picture of God. un mainīja to, kā viņu uztver Dievu. Did God really say? Vai tiešām Dievs tā teica? And Eve said, yes, we can eat of all these trees, but we can't eat from this tree. And she added something, we can't even touch it. Un, jā, jūs varat ēst no visiem kokiem, bet ne no šī. Mēs pat viņu aiztikt nedrīkstam, viņu pievienojam. If we do, we'll die. Ja mēs pieskarsimies, mēs mirsim. Well, the serpent knew that he had her because she added something. Un
Čūska zināja, ka viņa ir Ievu jau uzvarējusi, jo Ieva kaut ko pielika no sevis. And said, you won't die. Viņš teica, nē, tu nemirsi. God knows. Dievs zina. In other words, God is a little insecure. Un tātad Dievs ir drusku, par sevi nepārliecināts. He doesn't want to share all this good stuff. Viņš negrib dalīties visās tajās labajās lietās. He's a little controlling. Viņš drusku pa daudz jūs kontrolē. He doesn't understand you very well, does he? Viņš ļoti tev nesaprot, ne? He's holding things back from you, isn't he? Viņš tev tā kā viņš nedod lietas kaut kādas. So he builds, Satan, the serpent, builds his case on lies. Un čūska šo visu savus argumentus būvē uz meliem. And if in any moment we are in a place of weakness, Un ja mēs kaut kādā brīdī esam kaut kādā vietā, kur mēs esam vāji, we will accept the lies. mēs pieņemsim šos melus. And if we continue to believe the lies, Ja mēs turpinām ticēt šiem meliem, we will live in a place of darkness with the devil. mēs dzīvosim tumsībā kopā ar vēlnu. When I'm teaching this, I love to just open it up to the congregation and say, I want to hear some lies that you've heard from the enemy. Un tad, kad es par šo stāstu, man patīk klausīties jautāt cilvēkiem, kādi ir tie meli, kur jūs esat ticējuši? I'll share some of them here with you. And then if you want to share any of your lies, I'd like to hear them. Es tagad pateikšu vēl dažus, un tad es labprāt dzirdētu no jums kādus. God is angry with you for what you did as a child. Dievs ir dusmīgs uz tevi par to, ko tu darīji tad, kad tu biji maziņš. Most people have 3 times the talent you have. Lielākā daļa cilvēku 3 vairāk talantu nekā tev. God has abandoned you. Dievs tevi ir pametis. You're far better at this than they are. Tev labāk sanāk kaut kādas lietas nekā citiem sanāk. Only problem is they don't know it. Vienīgā problēma, ka viņi to nezina. You aren't appreciated that much. Tevi nenovērtē. God isn't hearing your prayers. Dievs nedzird tavas lūgšanas. You should probably tell Martha about that problem with Jane. Tev noteikti vajadzētu Martai pastāstīt par problēmām ar Džeinu. If you tried a little harder, you'd be a little more worthy of God's grace. Ja tu drusku vairāk censtos, tu būtu drusku vairāk Dieva žēlstības vērts. You don't fit in anywhere, do you? Tu īsti nekur neiederēs, vai ne? You make people uncomfortable. Tu cilvēki jūtas neērtēties. You're demon possessed. Tu esi apsēsts. Okay, have any of those ones that you have personally heard, raise your hand. Vai kāds no šiem ir kāds, ko jūs tagad dzirdējuši attiecībā uz sevi? Anybody want to share any lies they've heard? Especially in the church, because I'm so successful and I've done so much for the kingdom, I have different needs than others. Somebody like Ravi Zacharias, you actually start to believe it after a while. It sevišķi, Markus, es sevišķi baznīcā, kad cilvēks, es esmu tik daudz darījis Dieva valstības labākai, man ir tagad, es esmu sevišķāks nekā citi. Un ar laiku cilvēki sāk tam ticēt paši. Vēl ir otrā pusē, Mārtiņ, citreiz atkal ir tā, ka es tik daudz daru, bet neviens nespēja novērtēt to, un viņiem vispār to nevajag. I do so much and nobody appreciates it and nobody like cares. Yes. And I'm like, Yes, that's a big one. Yep, tas ir liels. Keep coming. I'm going to add something that pastors' wives lies of. My husband is so wonderful. He does so much for the kingdom, for the church. I have to take on the responsibilities of the house, of the children, of the finances. And
I have to suffer because my husband is so great. Man ir jācieš, jo mans vīrs ir tik lielisks. That's a blessing, that's not a curse. We're getting Paldies. personal now. Jā, jo mācītājs jau tāds, jā, kad mans vīrs dara tik daudz Dieva valstības labā, un ka man ir jāpārņem visas lietas un jādara viss, un ja mans vīrs ir tik lielisks. Let's hear a few more. Vēl kāds? Nu, esmu dzirdējis tādu versiju, kad depresijas nonāks tie, tādi, ka katram būs savs stūrīts, kurš vislielāko kalpošanas darīs, tas būs tuvāk Dievam, un kas izdarīs mazākas lietas, piemēram, maziņas tādas darbiņas kalpošanas, nenonāks atsevi mazākā, viszemākā stūrītī. Tādu variantu esmu dzirdējis. Yeah. When you go to heaven, the place in heaven, your place in heaven depends on how much you have done. If you have done a lot of in the church and a lot of service, then you're gonna have like the deluxe suite, and if you're like doing small things, you're gonna have like the basement apartment, Yeah. something like that. Sure. Good. Keep going. Few more. Vēl kāds? Ir labi, ļoti labi. God speaks to people. He just doesn't speak to you. Dievs runā uz cilvēkiem, tikai ne uz tevi. This is so funny. Okay. You'll never get victory over that sin. Tu nekad neuzveiksi šo grēku. Ilona, vai tu vēlējies kaut? Bet mēs tev nedzirdam. Tagad dzirdam, jā. Es esmu sieviete un mācītāja, un Latvijā tas ir diezgan grūti, jo daudzi to nepieņem. Un tad iekšējā arī tie meli bieži ir tādi, ka tu par to domā. Bet es zinu, ka Dievs mani aicināja, tāpēc es neticu šiem meliem. She's a female pastor, and in Latvia it doesn't get like it's not widely accepted, so it's like the thing that she's also heard like but she has heard the calling, and so it's that she's a woman, so she can't be pastor. So what's the lie that she accepts the lie? That she's not worthy. Yeah. We're not worth it. Yeah, God, Satan will say that you're not worthy of God's love or God's grace. Jā, Sātans to I saka, like to tell people that. ka viņam patīk to teikt, ka cilvēki nav vērti kaut ko vai nav Dieva žēlstības vai kaut kādas kalpošanas vērti. Anybody heard this one? You are a failure. Vai kāds ir dzirdējis to, ka tu esi izgāšanās? Nē, tu esi izgāzies, tu esi vienkārši neizdevies. Yeah. Lūzeris. Yeah, we use the word loser. Loser. Yeah, it has become like a part of like. Yeah. Yeah. Okay, well, as long. One more. Yeah. Zana? No. Okay. Okay. So as long as we believe the lies, Kamēr mēs ticam meliem, if truth sets us free, ja patiesība padara mūs brīvus, lies keep us in prison. Meli mūs patur ieslodzījumā. And we have two pictures that are absolutely important. Mums ir divi attēli, kas ir ļoti svarīgi. Our picture of God. Tas, kā mēs redzam Dievu. And our picture of whom? Un kā bilde, kā attēls? Ourselves. Mūsu pašu. Kā mēs redzam sevi. So, I wore a t-shirt today that I want you to see. Es šodien uzliku tēkrakļus, kurus gribu, lai es redzat. Can you see it? Remember who you are. Atceries, kas tu esi. Aslan, is that you? So this is the Lion King. Oh, Karalis lauva. Sorry, Simba.
Yeah. So before Simba ever heard his father say to him, Pirms remember Simba, who you are, pirms Simba dzirdēja, kā viņa tēvs viņam saka, atceries, kas tu esi. my father used to say that to us children. Mans tēvs mēdz to teikt mums bērniem. When we would go out for the evening, Kad mēs kaut kur vakarā devāmies, I never remember him ever saying, be in by 11. es nekad neatceros, ko viņš būtu teicis. Esiet mājās pirms 11. He always said, remember who you are. Viņš vienmēr teica, atcerieties, kas jūs esat. Now, why did he say that? Kāpēc viņš to teica? Because it was 60s? Because what? Because it was 60s? Like the life was different? Okay. Kāpēc viņš to teica? Kāpēc viņš teica, atcerieties, kas jūs esat? To put responsibility to your side. Lai šo atbildību nolikt tavā pusē. So if I have an important picture of God and it's an accurate one, Ja man ir pareiza un svarīga, man tas, kā es redzu Dievu, svarīgs tas, un and I šī have a bilde picture of who I am, un ja ir šī attēls, tas, kā es redzu sevi, ir pareizs. I'm a child of God. Es esmu Dieva bērns. I'm a child of Andrew Anderson. Es esmu Andrew Andersona dēls. I'm loved. Mani mīl, I'm appreciated. mani novērtē, I will live like it. un es tā arī dzīvošu. I will walk into my destiny. Es pats iešu uz savu If I likteni. know who God is and I know who I am. Ja es zinu, kas ir Dievs un kas es pats esmu. Why did Mufasa Kāpēc Mufasa say to Simba, teica Simbam? remember who you are? Simba, atceries, kas tu esi, Because he forgot. jo viņš aizmirst. He took on guilt and shame Viņš pieņēma vainas apziņu un kaunu for the killing of his father. par savu tēvu nogalināšanu. That was the sinister plot of Uncle Scar, Kur tēvots Skars bija principā norganizējis. a picture of the devil. Tas ir kā vēlna atainojums. I don't know if the makers of Lion King knew that, but it is a perfect picture of darkness. Es nezinu, vai Karaļa lauvas veidotāji to tā bija domājuši, bet tas ir precīzs tumšo spēku tas atainojums. He's a usurper. Viņš ir uzurpators. And as long as Simba believed that, Un kamēr vien Simba tam ticēja, he ate grub in the forest. viņš ēda kukaiņus mežā. Lions don't do that. Lauvas īsti to nedara. And he needed Rafiki Un viņam bija vajadzīgs Rafiki, to deal with him. lai tiktu ar viņu galā. Your past is past. Pagātnē. So that he would walk back into his God-appointed destiny. Lai viņš nonāktu tajā liktenī, ko viņam Dievs bija nolēmis. He needed a true picture of himself. Viņam vajadzēja ieraudzīt savu patieso attēlu. And He was the Lion King. Viņš bija karalis lauva. He wasn't a grub eater in the forest. Viņš nebija kukaiņu ēdājs mežā. And he went back, dealt with Scar, Viņš and became atgriezās, what he was. tika galā ar Skāru un kļuva par to, par ko viņam bija jākļūst. And people who are believing the lies Un cilvēki, kur tic meliem, are living an inferior life dzīvo zemāka līmeņa dzīvi vai nepilnvērtīgu dzīvi. and God is calling them to break those lies
Un Dievs aicina viņus izrauties no šiem meliem. so that they are not held captive by what they believe and Lai can viņus, walk into their God-appointed destiny. lai viņus netur gūstā tas, kam viņi tic, un lai viņi var piepildīt savu Dievu nolemto mērķi, likteni. The children of Israel believe lies. Izraēla bērni ticēja meliem. As soon as they got out of Egypt, Līdz ko viņi tika ārā no Ēģiptes, they began complaining about their situation. viņi sāka sūroties par savu likteni un par savu vietu, kur viņi atradās. And if you noticed, instead of looking to the future, Un they ja, looked to their past. un ja jūs atceraties, tad tā vietā, lai skatītos nākotnē, viņi skatījās pagātnē. They said, if only we were back in Egypt, Viņi teica, ja vien mēs būtu atpakaļ Ēģiptē, where we had good food to eat. kur mums bija labs ēdiens, They're romanticizing a miserable life. viņi romantizēja ļoti nožēlojumu dzīvi. But victims choose the past because they are afraid of the future. Bet upuri viņi turās pie pagātnes, jo viņiem ir bail no nākotnes. And some people would prefer to believe to have a stronghold and believe in their lies rather than walk like a victor into their future. Un daudz cilvēku izvēlās būt par upuriem un ticēt šiem meliem, šim melu cietoksnim, tā vietā, lai būtu uzvarētāji nākotnē. That was the man in John 5 who was by the pool of Bethesda. He wanted people to understand his situation, but he did not want to walk in the future. Jesus healed him. Jāņa evaņģēlijā 5. nodaļā tas bija tas vīrs pie dīķa Betesdā, jo viņš gribēja, lai cilvēki izprot viņu to stāvokli, bet viņam bija bail iekāpt tajā baseinā, jo viņam bija bail no nākotnes. So I'm going to close by having an extended prayer. Es nobeigšu ar paplašinātu lūkšanu. All of us have had strongholds. Visiem mums ir bijuši kaut kādi šādi cietokšņi. Some of them have them now. Dažiem ir arī tagad. And I named a few of them with you. Un es kopā ar jums nosaucu dažus. There are other ones. Ir vēl daudz citi. Codependency. Līdzatkarība. Fantasy. Fantāzija. Worry. Rūpes, raizes. Materialism. Materiālisms. Bitterness. Rūgtums. Rejection. Atraidīšana. Withdrawal. Atsvešināšanās. Okay. So I'm going to pray a prayer, and it would be good if you are aware of an area where your mind has been taken over by thoughts of the enemy, where you need to break free from that. It would be good if you could just think for a moment, are there ways that I am thinking? Ja es tagad lūkšu par to, un ja jums ir sajūta, ja jūs zināt šīs te kaut kādas vietas jūsu dzīvē, lietas, kur ienaidnieks ir pārņēmis jūsu domas, un jums ir šis cietoksnis galvā. Are there ways I'm thinking that are unhealthy? Padomājiet, vai ir lietas, par kurām es domāju, vai ir lietas, kuras nav veselīgas vai labas, that show that I have a stronghold, kas parāda, ka man ir šis cietoksnis, that I need to take thoughts captive kad man ir jāierobežo manas domas, so that God himself becomes my stronghold, lai Dievs kļūst par manu patvērumu un cietoksni. rather than lies that imprison me. Nevis tie meli, kas mani tur gūstā. And if you get free, you're going to be able also then to bring freedom to other people. Un ja jūs paši atbrīvosieties, tad jūs varēsiet palīdzēt atbrīvoties arī citiem cilvēkiem. Monica said that this booklet was translated Marika teica, ka into šis Latvian. buklets ir tulkots latviski. So it would be good to read it over again if you've already read it.
Varbūt, ja es to lasīšu, varbūt es lasu vēl. Varat izlasīt vēlreiz. So that you could walk into a new freedom in God. Lai jūs varat staigāt jaunā brīvībā Dievā. Let me just add, Es varu pievienot. you have to want it. You Jums, have to want to be free. You Jums have ir- to want to break the strongholds. You have to go for it 100%. That's the way it works. jums Every ir jāgrib tas atbrīvoties no. Jums ir jāgrib atbrīvoties no šiem cietokšņiem 100%. Very true. So part of this you're going to do quietly. Daļu jūs darīsiet klusi. So the first thing that we're going to do is just confess in our hearts our attachment to this stronghold. Un pirmais, ko mēs darīsim, ir atzīsim savu pieķeršanos šim cietokšņam. Father, Tēvs, I am sorry man ir ļoti žēl for the lies that I have believed par meliem, kuriem es esmu ticējis, about you par tevi and about myself. un par sevi. I'm sorry Man žēl, where I have felt more like a victim than a victor. kur es esmu vairāk jūties kā upuris, nevis kā uzvarētājs. I'm sorry for letting what people think of me Man ir ļoti žēl par to, ka es ļauju tam, ko cilvēki par mani domā, control me kontrolēt mani, rather than what you think of me. nevis paļauties uz to, ko tu par mani domā. I choose today Es izvēlos šodien to renounce the lies. atteikties no šiem meliem. I say no to those lies. Es saku nē šiem meliem. I want to believe the truth Es gribu ticēt patiesībai, because your truth sets me free. jo tavu patiesību man padara brīvu. I also choose to forgive others, Es arī izvēlos piedot citiem. especially those who have really hurt me It sevišķi tiem, kas man ir ļoti nodarījuši pāri. and those who have kept me in bondage by what they have thought, said, or done. Un tie, kas man ir turējuši saistītu ar to, ko viņi ir teikuši vai darījuši. I choose to affirm the truth Es izvēlos atkārtot patiesību, that I am truly special to you, ka es esmu tev īpašs, that I am free in Jesus Christ, ka es esmu brīvs Jēzu Kristu, that I am forgiven, ka man ir piedots, that I am loved, ka es esmu mīlēts, that you have good thoughts about me, ka tev ir labas domas par mani and that I have a wonderful future. un ka man ir brīnišķīga nākotne. And I choose to renounce the devil Un es izvēlos atteikties no vēlma and all his works un visus viņa no visiem viņa darbiem and all his ways. un visiem viņa ceļiem. And I thank you for the freedom Un es pateicos par brīvību, that I'm walking into kurā es dodos in Christ Jesus. Jēzu Kristu. Amen. Amen.